नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं कौस्तुभ बापटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. 55व्या इफ्फी म्हळ्यार भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव आयज सावन गोंयांत पणजे सुरू जाता. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमांत सांजे 5 वरांचेर ह्या महोत्सवाचो भव्य उक्तावण सुवाळो जातलो. चित्रपट अभिनेते अभिषेक बॅनर्जी आनी भूमी पेडणेकर ह्या उक्तावण सुवाळ्याचें सूत्रसंचालन करतले. उक्तावण सुवाळ्याक चित्रपट निर्माता सुभाष घय, दिनेश विजन आनी गीतकार प्रसून जोशी सयत भारतीय चित्रपट सृश्टींतले नामनेचे व्यक्ती हाजीर आसतले. ह्या सुवाळ्यांत प्रसार भारती ओटीटीचें अनावरण जातलें अशें आकाशवाणी कडेन उलयतना माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाचे सचीव संजय जाजू हांणी सांगलें. झारखंडांत आयज 12 जिल्ल्यांतल्या 38 मतदारसंघां खातीर दुसऱ्या आनी निमण्या पांवड्यार मतदान जाता. मतदान सकाळीं 7 सुरू जालां ते सांजे 5 मेरेन चलतलें. कांय संवेदनशील मतदान केंद्रांचेर दनपारां 4 वरांचेरूच मतदान सोंपतलें. ह्या पांवड्यार 528 उमेदवार रिंगणांत आसात. झारखंडचे मुखेल वेंचणूक अधिकारी के. रवी कुमार हांणी लोकांक कसलोच भंय बाळगिनासतना मतदान करचें अशें आवाहन केलां. इतले मजगतीं महाराष्ट्रांतल्या सगळ्या 288 सुवातां खातीरूय आयज एकाच पांवड्यार मतदान जाता. मतदान सकाळीं 7 सुरू जालां ते सांजे 6 मेरेन चलतलें. ह्या वेळार एकूण 4136 उमेदवार रिंगणांत आसात. तातूंत 2056 अपक्ष उमेदवारांचो आस्पाव आसा. राज्यांतले सुमार 5 लाख वेंचणूक कर्मचारी 1,427 मतदान केंद्रांची वेवस्था पळयतले अशें महाराष्ट्राचे मुखेल वेंचणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम हांणी सांगलें. सेंट फ्रांसीस झेवियर पवित्र कूड दर्शन सुवाळो 21 नोव्हेंबर ते 5 जानेर मेरेन पोन्ने गोंय इगर्जेच्या आवारांत जातलो. ह्या सुवाळ्याची जवळ तयारी पुराय जाल्या. भाविकांक तशेंच सामान्य लोकांक गरजेच्यो सगळ्यो सुविधा उपलब्ध केल्यात. सुवाळ्याचे तयारीचो नियाळ घेतल्या उपरांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पत्रकार परिशदेंत ही म्हायती दिली. सेंट फ्रांसीस झेवियर पवित्र कूड दर्शन सुवाळ्या वेळार सीसीटीव्ही कॅमेरा वरवीं पुराय वाठारांत पुलीस नदर दवरतले. ह्या वेळार कसलीय दुबाव येवपा सारकी हालचाल दिसल्यार संबंदीत व्यक्तींक पुलीस ताब्यांत घेवन कारवाय करतले अशेंय मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलें. पत्रकार परिशदेंत कायदो मंत्री आलेक्स सिक्वेर, येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हो, कुंभारजुंवेचे आमदार राजेश फळदेसाय, आयोजन समितीचे संघटक संदीप जैकीस आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. पणजी सावन पोन्ने गोंय मेरेन कदंब बशींची वेवस्था आसतली. हे फाटभुंयेर सुरक्षा खातीर वट्ट 1300 पुलिसांचो फांटो तैनात करतले. हाचे भायर मडगांव, फोंड्यां, वास्को, म्हापशा सावन खास कदंबा बशींची वेवस्था आसतली. बेगीनूच बस वेवस्थेचें वेळापत्रक जाहीर करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. 21 नोव्हेंबराक सकाळीं 9:30 वरांचेर प्रार्थना करून सुवाळ्याक सुरवात जातली. उक्तावण सुवाळ्याक कोणाकूच इगर्जे वतीन आपोवंक ना. पयले प्रार्थना सभे उपरांत सेंट फ्रांसीस झेवियराची पवित्र कूड दर्शना खातीर बेसिलिका इगर्जेंतल्यान सेंट कॅथेड्रल इगर्जेंत व्हरतले. 3 डिसेंबराक जावपी फेस्ताक मुखेलमंत्री आनी हेर मानेस्तांक आपयल्यात अशी माहिती फादर हेनरी फाल्काव हांणी दिली. भगवान बिरसा मुंडा हे फकत आदिवासी समाजाचे फुडारी नासून सगळ्या समाजाचे फुडारी आसा अशें मत सभापती रमेश तवडकर हांणी उक्तायलें. तांचे राष्ट्रवादी विचार गोंयांतल्या निमण्या पांवड्यावेल्या मनशां मेरेन पावोवन तांची उदरगत करप हो ह्या फाटलो मुखेल हेत आसा अशें तांणी सांगलें. बिरसा मुंडा हांच्या 150व्या जयंती निमतान 6 दिसां खातीर पत्रादेवी हांगासावन जी जागृती रॅली सुरू जाल्ली तिचो काल मडगांवां समारोप जालो. ह्या वेळार सभापती तवडकर उलयताले. आयज काणकोणां ह्या निमतान मुखेल सुवाळो जातलो आनी त्या सुवाळ्याक आदिवासी कल्याण खात्याचे केंद्रीय राज्यमंत्री दुर्गादास उईके हाजीर आसतले. काल रॅलीचो समारोप मडगांवच्या रवींद्र भवनांत जालो. ह्या वेळार भगवान बिरसा मुंडा हांच्या कार्याचेर आदारिल्ले नाटकुले सादर जाले. फोंड्याच्या गोवा बागायतदार सहकारी संस्थेच्या अध्यक्षपदार नरेंद्र सावयकर हांची निवड जाल्या. संस्थेचे उपाध्यक्ष म्हूण जितेंद्र पाटील वेंचून आयल्यात. संचालक मंडळा खातीर जाल्ल्या वेंचणुकांचो निकाल हालींच जाहीर जाल्लो. ते उपरांत अध्यक्ष आनी उपाध्यक्ष वेंचून काडपाक बसका जाली. 2024 ते 2029 मेरेनच्या काळा खातीर हे नवे संचालक मंडळ कार्यरत उरतले. 19 संचालकांतले 7 संचालक बिनविरोध वेंचून आयिल्ले. संस्थेच्या संचालकां मदीं पंढरीनाथ चाफाडकर, हेमंत कथने, विकास प्रभू, समीर सामंत, महेश शिलकार, गौतम मोने, रोहन सावयकर, शुभदा सावयकर, वामन बापट, विश्वनाथ केळकर, पांडुरंग पाटील, रमेश प्रभू दाभोळकर, कमलाक्ष टेंगसे, रामनाथ गावडे आनी प्रशांत मराठे हांचो आस्पाव आसा. महिला प्रतिनिधी म्हूण नूतन गावडे आनी तनुजा सावंत हांची निवड जाल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.